बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह की ज़ात आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दोस्तों, आज हम आपको विज़िट करवाएंगे कोटली छम्ब वाली का, जहां गांव में एंटर होने से पहले ही हमें दाईं तरफ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फॉर बॉयज़ देखने को मिलता है। कोटली छम्ब वाली में हमारे मेज़बान हैं हाफिज़ शाहिद महमूद शाही साहब। हमारे मेज़बान हाफिज़ शाहिद महमूद शाही साहब कारोबारी शख्सियत हैं और इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान हैं। इनका गांव कोटली छम्ब वाली डस्का से पसरूर रोड पर 3 किलोमीटर की मुसाफत पर सियालकोट लाहौर मोटरवे के बिल्कुल करीब वाक़या है। कोटली छम्ब वाली तहसील डस्का और ज़िला सियालकोट में वाक़या है, जबकि इसकी साबका यूनियन काउंसिल थी कांवालेट और मौजूदा है मुंडे के गोराया। हाँ जी बेटा जी, की नाम ने तुहाडे? अच्छा, तुहाडे पिंड दा की नाम है? छम्ब वाली। ठीक हो गया। की करदे हो तुसीं? हम सेकंड ईयर में पढ़ते हैं दोनों? दोनों। अच्छा, ठीक है। किस कॉलेज में? ये पंजाब कॉलेज। कोटली छम्ब वाली का रकबा तकरीबन 300 एकड़ पर मुश्तमिल है, जबकि इसकी आबादी तकरीबन 3000 नफूस के आसपास है। यहाँ अक्सरियत तो शाही बरदरी की है, लेकिन दूसरी बरदरियों के लोग जैसे कि सियान, चीमा, काहलू, मुग़ल, मोची, नाई और क्रिश्चियन भी आबाद हैं। पेशा के लिहाज से यहाँ अक्सरियत काश्तकारों की है, उसके बाद फैक्ट्री वर्कर्स हैं और बहुत सारे लोग बैरून ममालिक में भी मुकीम हैं। इसके अलावा चंद लोग मुलाज़म पेशा भी हैं। पूरे गांव में सिर्फ़ एक ही मस्जिद, एक ही ईदगाह और एक ही कब्रिस्तान मौजूद हैं। अगर मशहूर शख्सियात की बात करें तो यहाँ माजी की मशहूर शख्सियत चौधरी फ़तेहदीन थे, जो कि सफ़ेद पोश के नाम से मशहूर थे। जबकि दौरे हाज़र में हमारे मेज़बान हाफिज़ शाहिद महमूद शाही साहब कोटली छम्ब वाली की अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर शख्सियत हैं। अगर कोटली छम्ब वाली के हमसाया देहात की बात करें तो दीदो वाली, जेसर वाला और कल्ला कलां इसके हमसाया देहात हैं। अब बात करते हैं इसकी वजह तस्मिया की। दोस्तों, कोटली पंजाबी में गांव को कहते हैं, जबकि छम्ब उस जगह को कहते हैं जिसकी मिट्टी सख्त हो या फिर जहां अक्सर पानी खड़ा रहता हो। चूँकि इस जगह की मिट्टी भी सख्त थी और इस ज़मीन का लेवल दूसरी ज़मीन की निस्बत डाउन होने की वजह से अक्सर यहाँ पानी भी खड़ा रहता था, लिहाजा इस वजह से इस गांव का नाम कोटली छम्ब वाली रखा गया। अच्छा, तुहाडे पिंड च अक्सरियत किहड़ी बरादरी दी? साइयां दी। दोस्तों, गांव के अतराफ़ में मौजूद खेत और खेतों में मौजूद सब्ज़ा बहुत खूबसूरत मंज़र पेश करते हैं और ये सब्ज़ा ही गांव का हकीकी हुस्न हुआ करता है। ना दस्यो अपना? तारक महमूद। तारक महमूद, ठीक हो गया। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, गांव के करीब से लाहौर सियालकोट वाली मोटरवे गुज़र रही है, जिसकी वजह से इस गांव की वैल्यू में और भी इजाफा हो चुका है। हाँ जी बाबू जी, की नाम है तुहाडा? सामा जट जी। अच्छा जी, की करदे हो? पट्ठे जेह्ड़े पाए दे भाई डंगर शंगर रखे दे 335। अच्छा, हाँ जी। ठीक हो गया। दोस्त तुहाडे कह रहे हैं कि तुसीं शायरी करदे हो, हकीकत है या मजाक कर रहे हैं? मजाक कर रहे हैं सारे। अच्छा, ठीक हो गया। आप बचा रहे करो। हाँ छोटे, की नाम है? नाम उस्मान शहजाद साहिब। क्या बात है। हाँ जी, अरसलान ठीक हो गया। चठा। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ? हाँ जी। ठीक हो गया।
दोस्तों मुलाहिज़ा कीजिए गांव की हकीकी खूबसूरती और घने दरख्तों की ठंडी ठंडी छाँव, ये चीज़ें बहुत पुरकशिश माहौल पेश करती हैं। अच्छा सर जी इधर मेरे वाल वेखना ज़रा, ना की तुहाडा? मोहम्मद तनवीर। माशाल्लाह मेरे हम नाम ही हो। अच्छा अच्छा एक ही करनी है कि अंदर तो नहीं कराना था। चलो चंगा सगो कम्मा तो जान छुट जाएगी। अच्छा दसो ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਟਲੀ ਛੰਭ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੰਭ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਛੰਭ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਛੰਭ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਛੰਭ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਇਸਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁਰੇ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਖਤ ਜ਼ਮੀਨ ਛੰਭ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਛੰਭ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਔਰ ਛੰਭ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਮ ਕੋਟਲੀ ਛੰਭ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਮਕਸਦ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਰਿਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਗਾਉਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਟਲੀ ਛੰਭ ਵਾਲੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ। ਨਸੀਰਾ ਮਸਾਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਕੋਟਲੀ ਨਾਂ ਛੰਭ ਵਾਲੀ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਨਾਂ ਭਾਈ ਜਾਨੇ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਟਲੀ ਛਾਂ ਵਾਲੀ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ और कोई वजह नहीं। जी ठीक हो गया। तो दोस्तों अब बात करते हैं कोटली छंभ वाली के अमेजिंग फैक्ट्स की या इसकी मुनफरद खसूसियात की। बिलाशुबा ये एक छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ के लोगों ने जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं वो बहुत बड़े हैं और तारीफ़ के काबिल हैं। इन लोगों का सबसे पहला कारनामा ये है कि इन लोगों ने डस्का टीबी हॉस्पिटल के लिए 8 एकड़ ज़मीन का अतिया दिया। दिलचस्पी की बात यह है कि ये उस दौर में पाकिस्तान का सिर्फ दूसरा टीबी हॉस्पिटल था, यानी पूरे पाकिस्तान में इससे पहले सिर्फ एक ही टीबी हॉस्पिटल मौजूद था। इन लोगों का दूसरा कारनामा ये है कि जब बंगाली मुहाजिरीन डस्का की तरफ आए तो इन लोगों ने उनको भी 8 एकड़ ज़मीन अतिया के तौर पर पेश की। उस जगह का नाम बिहारी कॉलोनी है और वो मुहाजिरीन आज भी वहाँ आबाद हैं। तीसरा कारनामा इन लोगों का ये है कि इन लोगों ने 2 एकड़ ज़मीन खाना बदोशों को भी अतिया की। इसके अलावा इन लोगों ने मसीही बरादरी के चर्च के लिए भी जगह वक़्फ़ की और उनको अपने कब्रिस्तान के अंदर ही कब्रिस्तान बनाने की इजाज़त भी दी। दोस्तों है ना एकदम हैरान कुन और दिलचस्प बातें। इसके अलावा इन लोगों ने एक और कारनामा ये अंजाम दिया कि इन लोगों ने मिलकर 10,000 के करीब फलदार, फूलदार और सायादार पौधे लगाए, जिनमें से बेशतर नशोनुमा पा चुके हैं और आज भी कायम हैं। दोस्तों गांव में मौजूद घरों को देखते हुए बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि माशाल्लाह यहाँ अक्सरियत खाते पीते और खुशहाल लोगों की है। और दोस्तों हमारे बिल्कुल सामने मौजूद है गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल कोटली छंभ वाली। स्कूल के अंदर नज़र आने वाले पौधे उन्हीं 10,000 पौधों में से हैं जो कि गांव वालों ने मिलकर लगाए। और दोस्तों इस बच्चे ने हमें दावत दी कि मैं आपको स्टंट दिखाता हूं, आप मेरी वीडियो बनाइए। ओ जिंदाबाद। रुपया 500 लग जाए नहीं। ओ गया जे सुल्तान रही। बच्चे ने कोशिश अच्छी की लेकिन बदकिस्मती से कामयाब ना हो सका और घोड़े से गिर पड़ा। दोस्तों कोटली छंभ वाली को एक सआदत ये भी हासिल है कि यहाँ के एक सपूत अबू इकराम मोहम्मद अनवर शाही ने
مقبوضہ کشمیر میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ ویسے تو گاؤں میں سوئی گیس جیسی سہولت بھی میسر ہے، لیکن گاؤں کے بیرونی راستوں کی حالت خستہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشانی کا شکار ہیں۔ مجموعی طور پر گاؤں کا ماحول بہت پرسکون اور شاندار ہے۔ لوگوں کا آپسی رویہ اور تعلقات بہت مثالی ہیں، یہاں تک کہ اس گاؤں میں آج تک قتل جیسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس کے علاوہ چوری اور ڈکیتی جیسے واقعات بھی کبھی یہاں رونما نہیں ہوئے۔ آپ لوگ ملاحظہ کر سکتے ہو کہ گلیوں کا اندرونی ماحول کافی اچھا اور صاف ستھرا ہے۔ جی بو جی تعارف کرانا کی نا ہے اپنا؟ نام میرا نام آسا ہے، دکان کا کی نا ہے؟ نام عبداللہ مارٹ، ماشاء اللہ۔ پنڈ اولڈی چھمڑ۔ ٹھیک۔ یہاں یہ ایک دربار نما قبر بھی موجود ہے۔ جس طرح کی قربانی اور عطیات والی داستانیں ہمیں کوٹلی چھم والی میں سننے کو ملی، اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی گاؤں کا وزٹ کیا نہ کہیں دیکھنے کو ملی اور نہ سننے کو۔ اگر آپ لوگوں نے ایسی داستانیں کہیں سنی اور دیکھی ہوں تو کائنڈلی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آج میرے ساتھ موجود تھے میرے دوست امتیاز احمد چیمہ صاحب اور ہمارے میزبان حافظ شاہد محمود صاحی صاحب، ان کے بہت اچھے بہت پیارے دوست اور عزیز ہیں۔ ہاں بھائی لائن بناؤ بھائی، نا دسو اپنے سارے۔ ادھر آؤ چھاویں، چھاویں آؤ چھاویں۔ ہاں بھائی پا کی نا ہے تیرا؟ کلیم اللہ، ماشاء اللہ۔ ہاں بھائی نانگے شاہ تیرا کی نا ہے؟ عبید رضا۔ عبید رضا۔ ہاں بھائی احسن۔ سان جٹ۔ سان جٹ، ہاں جی۔ ٹھیک ہے۔ اوے چل جٹ تے آ نا۔ ادھر نہ کی ہے؟ ہاں بھائی پا تیرا کی نا ہے؟ زال۔ زال۔ اذان۔ قربان ناسا جٹ۔ او جی جی بھجن کی نا ہے تہاڈا؟ میرا نام جی خالد محمود کالو جی۔ ماشاء اللہ۔ اچھا کی دس رہے ہو نالے دے حوالے نال تسی؟ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਲਾਬੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਨਾਲਾ ਬਣਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਹਾਜੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਲ ਵਾਲੇ PMN ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲਾ ਬਣਵਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਇਹ ਨਾਲਾ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਦੀ ਕੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਯਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਕੁ ਬੰਦੇ ਹਯਾਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅੰਜਾਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ٹھیک ہو گیا جی تو دوستو اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنے میزبان حافظ شاہد محمود صاحی صاحب کی رہائش گاہ پر۔ آج سخت گرمی تھی، لہٰذا حافظ صاحب نے سب سے پہلے ہمارے لیے شربت کا اہتمام کیا، جس نے ہماری پیاس اور گرمی کی شدت کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہمارے لیے کھانے کا اہتمام کیا، جس میں مٹن قورمہ اور دیسی روٹی شامل تھے۔ ہم ان کی مہمان نوازی اور تواضع کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات ان کے رزق میں مزید برکتیں پیدا فرمائے اور ان کے باقی معاملات بھی آسان فرمائے، آمین۔ دوستو گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول کے عقب میں یہ جو میدان آپ لوگ دیکھ رہے ہو، یہ کوٹلی چھم والی کی عیدگاہ ہے۔ اور دوستو اسکول کے باہر موجود یہ فلٹر بھی گاؤں والوں نے اپنی مدد آپ کے تحت لگوایا۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، دوستوں میں شیئر کیجئے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت، ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں، پھر کسی نئے گاؤں میں، پھر کسی نئے شہر میں۔
اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔